주님이 오신다는 얘기고 신약은 그 주님이 다시 오신다는 얘기고. El Antiguo Testamento nos dice que el Señor vendría y el Nuevo Testamento nos dice que vino y que volverá. 정말 구원받은 자에게 하나를 요구하셨습니다. 주님 다시 오심을 준비할 것을 요구하셨습니다. Y a los salvos el Señor les pide una cosa, preparar el camino para su venida. 주님의 다시 오심은 세계복음화와 연결되어 있습니다. Y la venida del Señor tiene que ver con la evangelización del mundo. 이 세계복음, 이 복음이 이 천국 복음이 땅 끝까지 정언된 그때 주님이 다시 오신다고 말씀하셨습니다. El Señor promete que cuando este evangelio del reino sea predicado para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. 그래서 정말로 세계복음화가 완성되면 주님이 다시 오시는구나. 그러면 초대교회 성도들처럼 내 살아있을 때 세계복음화를 완성하는 것이 올바른 믿음이다 라고 생각하게 되었습니다. Entonces, si el Señor viene cuando culmine la evangelización mundial, entonces, ¿cuál es la vida de fe correcta? Así como la iglesia primitiva, vivir para que el Señor venga en mis días. 그 믿음으로 뛰기 시작했습니다. Empezamos a correr con esa fe. 지난 몇십 년 동안 주께서 저희들에게 몇 가지를 준비시켰습니다. Y durante las últimas décadas el Señor ha permitido que preparemos algunos aspectos. 많은 것을 준비시켜 주셨지만 특별히 두 가지를 깨닫게 하셨습니다. En varias áreas nos ha preparado el Señor, pero en especial dos puntos nos ha permitido percatarnos. 하나는 성경에서 말하는 진정한 복음이 뭔지를 깨닫게 하셨고, Primero, ¿cuál es el verdadero evangelio del que nos habla la Biblia? 두 번째는 이 성경의 복음을 어떻게 전달하면 될지에 대한 성경의 전도를 깨닫게 하셨습니다. Y segundo, el evangelismo de la Biblia, que se trata de cómo compartir este evangelio. 일단 저는 좀 하나님 앞에 특별한 은혜가 있습니다. Y realmente yo pienso que hay una gracia especial delante de Dios. 한국은 전 세계 유일한 분단국가입니다. Corea es el único país que está dividido en el mundo. 그래서 나이가 20살이 되면 거의 다 군대를 가게 돼 있습니다. Los hombres a los 20 años generalmente tienen que participar del ejército. 저는 군대에서 좀 특별한 경험을 하게 됐습니다. Y yo tuve una experiencia un poco particular en el ejército. 잘 일어나지 않는 일이 일어났어요. Algo que no suele ocurrir muy seguido me ocurrió. 폭탄이 드신 거예요. Hubo una bomba que explotó conmigo. 제 옆에 있던 한 7m 정도 떨어져 있던 고참이 폭탄을 들고 있다가 이게 터졌어요. Un soldado que estaba a 7 metros de mí, que era mi superior, tuvo una bomba en sus manos y esto explotó en las manos de él. 그 사람 갈기갈기 죽게서 죽었습니다. Esta persona fue despedazada instantáneamente. 저는 파편을 2대 맞았어요. Pero en mí cayeron 2 fragmentos. 지금도 제 왼팔에는 하나 박혀 있습니다. Todavía hay en mi pie izquierdo uno de estos fragmentos. 그리고 또 다른 곳이 여기에 붙었습니다. Y otro de los fragmentos cayó aquí, 여기. acá en ese lugar. 근데 여기에 보통 남자들 보면 아시겠지만 이렇게 주머니가 있습니다. Generalmente los hombres, si miran su vestimenta, tienen un bolsillo en este lugar. 주머니에 제가 성경 한 편 카드를 넣어놨습니다. Yo lo que tenía en ese momento eran tarjetas para memorizar versículos en este lugar. 코팅되어 있는 겁니다. Entonces cada una de ellas estaba laminada. 이게 한 100장 정도 돼 있기 때문에 송곳으로 찔러도 들어가지 않습니다. Eran como 100 de esas tarjetas, así que no entraba fácil algo. 그곳에 파편이 맞게 El fragmento cayó en esas tarjetas. 바로 심장 아프죠. Es frente al corazón. 그게 1991년도였어요. Esto ocurrió en el año 1991. 하나님 나를 살리셨구나 Entonces yo estuve convencido de que Dios me salvó. 라고 하는 것이 그냥 온몸으로 깨달아 됐어요. Yo lo sentí con todo el cuerpo. 그래서 정말 주를 위해서 살아야 되겠구나. Así que sentí que debía vivir por el Señor verdaderamente. 주님이 나에게 생명을 덤으로 살 수 있도록 주셨구나 라고 알게 됐어요. Y yo supe que el Señor me había permitido más vida de la que yo merecía. 그래서 더 기도하고 더 Así que oré más y empecé a pensar más. 어떻게 하면 주님이 원하시는 일을 할 수 있을까? ¿Cómo es que yo puedo vivir una vida agradable al Señor? 주님이 원하시는 가장 중요한 일은 무엇일까? ¿Qué es lo más necesario? ¿Qué es lo más importante para el Señor? 그런 중에 알게 됐어요. Y luego yo descubrí esto. 주님은 세계복음화를 원하시는구나. Lo que el Señor desea es la evangelización del mundo. 주님은 이 땅에 다시 오시길 원하시는구나. El Señor desea volver a esta tierra. 그리고 성경을 조금 자세하게 보니까 Y me empecé a fijar en la Biblia. 사도들과 초대교회 모든 성도들은 자기 살아있을 때 세계복음화가 완성되고 주님의 다시 오심을 기다렸다는 걸 알게 됐어요. Los miembros de la iglesia primitiva y todos los apóstoles anhelaban que el Señor viniese en sus días, anhelaban culminar la evangelización del mundo en sus días. 우리가 12제자로 한번 돌아가 봅시다. Pensemos en los 12 discípulos. 그들이 경험했던 걸 한번 생각을 해보자고요. Piensen en la experiencia que ellos tuvieron. 예수님이 나타나셔서 3년 만에 공생애를 완성하셨습니다. Jesús apareció y en 3 años él hizo su ministerio público. 3년 만에 엄청난 일이 벌어진 거예요. Ocurrieron cosas muy tremendas en esos 3 años. 그리고 십자가에 달려 돌아가셨습니다. Luego él fue colgado a la cruz y falleció. 그리고 사흘 만에 부활하십니다.
Después de 3 días resucita. 사흘 만에 부활하세요. En 3 días resucitó el 그리고 Señor. 40일 동안 계시면서 이제 승천하십니다. Y después de 40 días estando con sus discípulos, Él ascendió a los cielos. 그리고 승천하신 이후에 약 열흘 만에 성령이 임하세요. Y después de su ascensión, 10 días después aproximadamente, llega el Espíritu Santo. 사실은 굉장히 짧은 시간에 엄청난 충격적인 일이 벌어진 거예요. Así que realmente en un tiempo muy breve ocurre un suceso de eventos muy impactantes. 십자가 지시고 사흘 만에 부활하시고 Él está colgado en la cruz, 3 días después resucita, 40일 동안 함께 계시다가 승천하시고 40 días está con los discípulos y luego asciende. 승천하신 이후에 열흘 만에 성령으로 임하시고 Y después de 10 días de ascendido es que llega el Espíritu Santo. 예수님의 공생의 3년을 포함한다고 하더라도 한 3, 4년 만에 엄청난 일이 벌어졌어요. Y aún incluyendo el ministerio público de Jesús de 3 años, podemos decir que en 3 o 4 años hubo un suceso de eventos muy impresionante. 여러분 지난 3, 4년 어떻게 하셨습니까? ¿Cómo fueron sus últimos 3 o 4 años? 엄청난 일이 벌어졌나요? ¿Ocurrieron sucesos así de alarmantes? 대부분 아무런 변화 없이 이렇게 지내실 겁니다. Para la mayoría de las personas habrán sido 3 o 4 años sin mucho cambio. 근데 제자들은 그렇지 않았어요. Para los discípulos no fue así. 그러는 중에 얘기하셨습니다. Y en todo esto el Señor decía, 성령이 너에게 임하시면 cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, 너희가 권능을 받고 recibiréis poder. 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 말씀하셨습니다. Y me seréis testigos en toda en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 그리고 또 말씀하셨습니다. Y luego les dice, 이 세대가 지나가기 전에 끝이 온다. les había dicho, antes de que pase la generación, todo esto acontecerá. 인자가 올 때 너희 중에 살아있는 사람도 있다. Y también había dicho, algunos de ustedes no habrán gustado de la muerte cuando venga el Hijo del Hombre. 짧은 시간에 엄청난 것을 경험하고 너희 살아있을 때 내가 다시 오겠다라고 하는 말씀이 들려졌을 때 사도들이 어떻게 살았을까? Los apóstoles, después de haber experimentado este suceso de eventos tan alarmante y habiendo escuchado estas palabras, ¿cómo creen que habrán vivido? 사도행전 8장쯤 되니까 벌써 사마리아의 복음화가 일어났습니다. Ya en Hechos 8 nosotros vemos que Samaria estaba empezando a ser evangelizada. 예루살렘, 유다, 사마리아까지가 사도행전 8장 만에 정리가 됐어요. Es decir, en Jerusalén, Judea y Samaria. Samaria ya hasta Hechos 8 ya estaba siendo evangelizada. 이 땅끝까지 복음 전하는 것이 그렇게 오래 걸리지 않겠구나. Así que ellos, me imagino que habrán pensado, realmente no terminará la evangelización mundial en mucho tiempo, será en corto tiempo. 여러분이 아시는지 12 사도들 대부분이 선교 현장에서 순교하게 됩니다. Y como ustedes lo saben, la mayoría de los 12 apóstoles fueron mártires en otro campo, ajeno al de ellos. 사도들은 정말로 자기 살아있을 때 주님 다시 오실 것이라고 믿었습니다. Es decir, ellos creían que el Señor vendría durante sus días. 근데 그렇게 믿었던 사람들이 다 죽게 되죠. Y todos ellos que creyeron de esa manera fallecieron. 1세기 말에 이런 많은 일들에 대해서 논쟁이 벌어져요. Y al final del primer siglo ocurre un debate de todos estos sucesos. 그게 파루시아 논쟁이라고 하는 거예요. Y se le llama el debate de Parusia. 하나님의 나라에 대한 논쟁이 벌어집니다. El debate acerca del reino de Dios. 왜 예수님 안 오셨냐? ¿Por qué Jesús no vino? 그럼 거짓말 하셨다는 얘기인데. Entonces Jesús me mintió. 그러면 하나님이 아니라는 증거 아니냐? Y si Jesús mintió, quiere decir que no es Dios. 이런 얘기들이 나오기 시작하고 Empezaron a surgir este tipo de ideas. 어떤 분들은 오셨다. Algunas personas habían dicho, no, ya llegó Jesús. 오셨는데 성령으로 오셨을 Es 때 que ya llegó, pero vino con el Espíritu Santo. 라고 하는 두 세력의 논쟁이 있게 됩니다. Ocurre un debate entre estos tipos de vista, de estos puntos de vista. 그 논쟁 이후에 자기 살아있을 때 주님의 재림을 바라보고 세계복음화를 뛰는 이런 움직임이 급격하게 줄어들기 시작했어요. Y después de este debate se reduce muy fuertemente el número y en magnitud las personas que empiezan a correr para ver la venida de su Señor. 그 신앙이 잃어가기 시작하는 거죠. Es decir, la gente empieza a perder la fe. 약 150년 전에 무디라고 하는 사람이 일어납니다. Hace 150 años se levanta alguien llamado Moody. 그 무디의 영향으로 말미암아 생겨진 게 학생 자원 운동이라고 하는 것입니다. Y gracias a la influencia de Moody empiezan a ocurrir estos movimientos estudiantiles voluntarios. 이 학생 자원 운동이 주장한 것이 우리 세대의 우리 손으로 세계복음화. Y estos movimientos estudiantiles voluntarios empiezan a enfatizar que en su generación quieren acabar de evangelizar el mundo. 하나님 그걸 기뻐하셨습니다. Y el Señor se agradó de ello. 그래서 짧은 시간에 엄청난 선교사들이 파송되고 전 세계 복음화에 굉장한 일들이 벌어집니다. En un corto tiempo empezaron a ser comisionados muchos misioneros a muchas partes del mundo y el evangelio empieza a compartirse.
오늘 저희들이 말씀을 깊이 듣기 전에 지금 이 자리가 뭔지 좀 이해하실 필요가 있겠습니다. Antes de escuchar la palabra como tal, me gustaría que entendiésemos en qué momento estamos ahora. 사도들에게 주셨던 메시지와 우리에게 주셨던 메시지가 사실은 동일하다. El mensaje que les fue dado a los apóstoles y el que nos es dado a nosotros realmente es el mismo. 너희 살아있을 때 주님 다시 오심을 기다리면서 세계복음하는 삶을 살 것을 요구했던 것이 사도들에게나 우리에게나 똑같습니다. Le pidió el Señor tanto a los apóstoles como a nosotros el vivir para la venida del Señor y terminar la evangelización mundial. 그렇게 살다가 주님이 오시지 않는다 할지라도 그게 그렇게 사는 것이 올바르죠. E imaginemos que vivimos de esta manera y no viene el Señor. Aún así, el vivir de esta manera es lo que el Señor se agrada. 하지만 지금은 끝이 왔습니다. Pero estamos ahora en los tiempos finales. 지금은 정말로 마지막 때가 왔습니다. Verdaderamente estamos en estos tiempos finales. 주님 다시 오실 때 일어날 수많은 어떤 표적들이 성경에 기록된 표적들이 지금 거의 다 일어나고 있습니다. Muchas de las señales que fueron registradas en la Biblia para marcar la venida del Señor, casi todas están ocurriendo. 근데 하나만 안 일어나고 있어요. Solamente una de ellas no ha ocurrido aún. 올바른 천국의 복음이 땅끝까지 정언되는 일만 지금 안 일어나고 있어요. El Evangelio del Reino no ha sido dado como testimonio a todas las naciones aún. 그래서 이것들이 급격하게 폭발적으로 일어날 겁니다. Por eso es que nosotros sabemos que esto empezará a ocurrir de una forma explosiva, de una forma acelerada. 지구상에 교회를 다니는 사람들이 많습니다. Hay muchas personas en todo el mundo que van a las iglesias, 근데 그 교회를 다니는 사람들이 대부분이 그냥 정체하고 있습니다. pero la mayoría de las personas en las iglesias está adormecida. 또 정말로 죄송하지만 자기 교회에 매여 있습니다. Y qué pena que diga esto, pero la mayoría de las personas está atada a su iglesia. 예수 믿고 복 받으려고 신앙생활을 하고 있습니다. Es decir, la fe de ellos es creer en Jesús para ser bendecidos a cambio. 정말로 이 복음으로 전 세계를 살리되 우리 살아있을 때 살려야 되겠다라고 신앙생활하는 사람들이 거의 없습니다. No hay gente prácticamente que diga yo tengo que vivir para la venida del Señor y hacer la evangelización mundial en mis días. 저는 굉장히 갈급했습니다. Y yo por eso tuve una sed muy fuerte. 죽었다가 살아났기 때문에 더욱 복음을 전하고자 굉장히 갈급한 심정으로 뛰어다녔습니다. Y yo corrí con un corazón muy sediento porque yo sabía que yo debía de morir, pero el Señor me había dejado con vida. 그러면서 제가 발견한 게 있어요. Por eso yo descubrí algo. 정말 죄송합니다. Y me da mucha pena decir, 발견한 게 있어요. pero descubrí algo. 초대교회 신앙과 지금 우리의 신앙이 너무 다르다는 걸 발견했어요. Descubrí que la fe de la iglesia primitiva y la fe que la gente tiene hoy es muy diferente. 초대교회 사람들과 한국 사람들의 신앙이 다르다는 걸 발견했어요. Descubrí que la fe de la iglesia primitiva y la fe de los coreanos era diferente. 근데 미국에 가보니까 미국 사람들도 한국 사람하고 비슷해요. Pero nosotros nos dimos cuenta en Estados Unidos que la gente de Estados Unidos y la gente de Corea era igual también. 아프리카를 가보니까 우리하고 비슷해요. En África nos dimos cuenta que la fe de los africanos era igual. 콜롬비아 오니까 우리하고 비슷해. En Colombia también la fe de los colombianos es igual a la nuestra. 대부분의 한국 사람들 같아요. Es decir, la mayoría está en ese mismo estado que los coreanos. 초대교회 사람들이 가지고 있던 그 신앙의 색깔이 아니야. Es decir, no es ese tinte de fe que tenían los miembros de la iglesia primitiva. 2000년 동안 너무나 많이 변질됐어요. Durante 2000 años ocurrió mucha corrupción. 저는 왜 그런가 고민하기 시작했어요. Y empecé a pensar, ¿por qué ocurre esto? 여러분 생각해보세요. 교회가 뭐죠? ¿Qué es la iglesia realmente? Pensémoslo. 교회는 하나님의 백성들이 모이는 곳입니다. La iglesia es el lugar en donde se reúne el pueblo de Dios. 이 땅에서 이루어지는 천국이 교회예요. Es que el cielo que tendría que estar en esta tierra tendría que ser la iglesia. 마태복음 16장에 보니까 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 이 교회는 올바로 세우신 교회는 이 사단의 권세가 음부의 권세가 그 교회를 이기지 못한다고 그랬습니다. En Mateo 16 Jesús promete que Él edificará la iglesia sobre esta roca y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. 원래 정상적인 교회는 사단의 세력이 이기지 못해요. Es decir, una iglesia normal no tendría por qué ser vencida por las puertas del Hades. 근데 오늘날 교회는 그렇지 않습니다. Pero la iglesia de hoy en día no es así. 오늘날 교회는 문제가 너무 많아요. La iglesia de hoy está llena de problemas. 성도들은 다 방황하고 있고요. Los miembros de la iglesia todos están errando. 목사님들은 너무 힘들어요. Y los pastores siempre están en dificultades. 미국에서 설문조사를 했습니다. Se hizo una encuesta en Estados 전 Unidos. 세계에서 가장 힘든 직업이 뭐냐? ¿Cuál es el trabajo más difícil de todo el mundo? 조사를 해서 순위를 11위 정도를 10위를 매겼습니다. Y entonces se hizo una investigación y se dieron los 10 trabajos más difíciles de todo el mundo. 1등이 미국 대통령입니다. Y en primer lugar estaba ser presidente de Estados 전 Unidos. 세계 가장 힘든 직업이에요. El trabajo más difícil de todo el mundo. 근데 목사가 그 10위 안에 들었어요. Pero el ser pastor estaba dentro de esta lista. 목사가 4위입니다. Estaba en cuarto lugar de esta lista de los 전 trabajos más 세계에서 difíciles. 가장 힘든
힘든 직업 중에 4위가 목사예요. De los trabajos más difíciles de toda la tierra, en el cuarto lugar estaba ser pastor. 목사가 너무 힘들어요. Así que así de difícil es la vida de los pastores hoy, 교회가 너무 문제가 많아요. porque hay tantos problemas en la iglesia, 갈등이 많습니다. hay tantos conflictos. 한국에 이런 농담이 있습니다. En Corea existe una broma que dice así, 농담이에요, 농담. pero esto es una broma. 어떤 목사님이 길을 가다가 썩은 나무를 봤어요. Un pastor estaba caminando por el camino y se encuentra con un árbol que se estaba podriendo por dentro. 나무가 멀쩡한데 썩었어요. Es que externamente parece normal, pero si se ve dentro se está 그 podriendo. 나무를 보고 이 목사님이 이렇게 얘기했어요. Y el pastor le dice al árbol, 너도 목회했냐? ¿tú 왜 이렇게 fuiste pastor 썩었냐? también? ¿Tú fuiste pastor también? 너도 목회했냐? 왜 이렇게 썩었냐? ¿Por qué estás tan podrido por dentro? 그 썩은 나무 보고 목사님이 한 말입니다. Eso es lo que se supone que un pastor coreano le dice a un árbol podrido. 한국에 있는 농담이죠. Es una broma realmente. 근데 콜롬비아는 안 그랬습니다. Pero no sé si en Colombia aplique también. 세계는 안 그랬습니까? O no sé si en el mundo aplique también. 생각해보세요. 하나님의 백성들이 모인 교회가 왜 이리 문제가 많을까요? ¿Por qué es que la iglesia en donde tiene que estar el pueblo de Dios, por qué es tan conflictiva? 목회자가 메시지를 못해서 문제가 많습니다. ¿Será que el problema es porque los pastores no predican bien? 돈이 부족해서 문제가 많습니다. ¿O porque hace falta el dinero es que ocurre el problema? 아니면 시대의 흐름에 못 따라가서 문제가 많습니다. ¿O porque no podemos alinearnos a lo que pide la época? 행정이나 교육이 부족해서 문제가 많습니다. ¿O será el problema porque hay poca administración o no hay educación? 아닙니다. No es eso. 더 근본적인 문제가 있어요. Hay un problema más fundamental. 전 세계 모든 교회에 와 있는 문제. Es un problema que hay en todas las iglesias de todo el mundo. 성경에서 말하는 복음과 다른 복음을 가지고 있어요. Es que tenemos un evangelio diferente al que dice la Biblia. 그게 전 세계의 문제입니다. Ese es el problema a nivel mundial. 여러분 성경을 좀 열심히 읽어보신 분들은 알 겁니다. 갈라디아 1장 같은 데는 이렇게 기록되어 있습니다. Las personas que han leído la Biblia con mucho esmero se darán cuenta, como en Gálatas capítulo 1 lo registra. 복음을 전하고 나서 갈라디아 교회를 향해서 사도 바울이 한 얘기예요. Después de haber compartido el evangelio a los Gálatas, un tiempo después el apóstol Pablo les escribe de nuevo 너희가 어떻게 다른 복음을 쫓고 있냐? y les dice, ¿cómo es que están siguiendo un evangelio diferente? 복음이 이것도 있고 저것도 있는 것이냐? 다른 복음이라는 건 없다. ¿Acaso pueden decir, existe este evangelio y el otro evangelio? No, solo existe uno. 참된 복음을 가리는 것이다. El verdadero evangelio existe. 천사라도 내가 너에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 천사라도 저주를 받을 것이다. Pero por eso les digo, aun si viniera un ángel del cielo a declararles otro evangelio diferente del que yo les he predicado, ténganlo por anatema. 갈라디아 교회는 초대 교회 중에 하나예요. La iglesia de Galacia era una de las iglesias de la iglesia primitiva. 근데 벌써 그 시대에 이 복음을 가리는 일을 사단이 해왔다는 거예요. Pero aún en ese tiempo Satanás estaba intentando ocultar el evangelio. 지금 이 자리에서 여러분하고 지금 말씀을 이제 전할 겁니다. Y en ese momento empezaremos a compartir más a fondo esta palabra. 여러분 이건 작은 일이 아니에요. Esto no es algo breve. 콜롬비아 교회가 다른 게 문제가 있는 게 아니에요. No es otro el problema de la iglesia colombiana. 신학자도 많고 그 다음에 성실한 사람도 많고 충성된 사람도 많아요. Hay muchos teólogos, hay personas muy dedicadas, hay personas que se esmeran mucho definitivamente. 하지만 2000년 동안 서서히 변질된 그 복음의 정확한 것을 알지 못하는 경우들이 많습니다. Pero hay muchos casos en donde no conocen este evangelio correctamente. 2000 años ha pasado así. 정말 하나님의 은혜로 이 복음이 깨달아졌어요. Por la gracia del Señor nos hemos percatado de este evangelio. 이 복음이라면 전 세계를 살릴 수 있겠구나라고 믿어졌어요. Y empezamos a creer, si es con el evangelio, sí se puede salvar a todo el mundo. 전 세계에 이 복음이 없는데 이 복음만 전하면 전 세계가 살겠구나라고 하는 것들이 믿어졌어요. Y empezamos a creer, el mundo hoy carece del evangelio, pero si compartimos el evangelio realmente se puede salvar el mundo. 이제 복음이라는 걸 제가 가졌습니다. Entonces, teniendo el evangelio, 그럼 어떻게 하면 세계복음 할 수 있을까? ¿cómo puedo hacer la evangelización del mundo? 내 살아있을 때 세계복음을 어떻게 감당할 수 있을까? ¿Cómo puedo lograr la evangelización del mundo en nuestros días, en mis días? 애가 타기 시작했습니다. Empecé a tener ese fervor en mi corazón. 그런 중에 또 성경을 통해서 발견하게 됐어요. Y entonces en la Biblia descubrí, 사도행전 16장, 17장, 18장에 특별히 선명하게 들어와 있어요. especialmente en Hechos 16, 17 y 18, lo muestra tan claramente 중요한 만남들이 이루어집니다. que hay encuentros muy particulares en estos 바울과 versículos. 루디아가 만나는 것이 16장입니다. En Hechos 16 vemos que Pablo y Lidia se encuentran. 바울과 야손이 만나는 것이 17장입니다. Vemos en Hechos 17 que Pablo y Jasón se encuentran. 바울과 브리스가부가 만나는 것이 18장입니다. En Hechos 18 vemos como Pablo y Priscila y Aquila se encuentran. 그들의 만남을 통해서 교회가 세워져요.
Y a través del encuentro de ellos surge una iglesia. 빌립보 교회, 데살로니가 교회, 고린도 교회. La iglesia de Filipo, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Corinto. 그리고 그들의 만남을 통해서 그 지역이 바뀝니다. Y a través del encuentro de ellos cambia la región. 나중에 이들은 세계복음화하는데 중요한 역할을 하게 됐어요. Luego ellos fungen de manera muy importante para evangelizar el mundo. 제가 알게 된 게 있어요. Yo descubrí algo. 전 세계에는 루디아와 야손과 브리스가 부부 같은 제자가 있구나. En todo el mundo hay personas como esta Lidia, como este Jasón, como Priscila y Aquila. 하나님께서 숨겨두신 제자가 있구나. Discípulos que el Señor ha puesto que están ocultos. 그 제자를 찾으면 되겠구나. Y si se encuentran estas personas, esto es todo. 바울과 루디아의 만남을 통해서 바울이 루디아에게 올바른 복음을 전했던 것이 전부인 것처럼 이 제자를 찾아서 올바른 성경의 복음만 전달하면 되겠구나라고 깨달은 됐어요. Pablo le comparte a Lidia el evangelio correcto y eso fue todo para salvar a esa región. De esa misma manera debe de haber gente preparada en su región para salvar su región. 마태복음 28장 이해됐어요. Y entendí Mateo 28. 너희는 모든 족속으로 가서 제자를 삼으라라고 하는 말이 이해됐어요. La palabra que dice ir y hacer discípulos a todas las naciones empezó a ser comprensible en mi mente. 이게 성경의 전도구나. Con que esto es el evangelismo de la Biblia. 한 손에는 성경의 복음이 이해됐고 한 손에는 성경의 전도가 이해됐어요. Por una parte entendí el evangelio de la Biblia y por otro lo que es el evangelismo de la Biblia. 그래서 뛰기 시작했어요. Empezamos a correr con esto. 한국에는 큰 교회들이 많습니다. Y en Corea hay muchas iglesias muy grandes. 전 세계 10대 교회 중에 4개의 교회가 한국에 있습니다. De las 10 iglesias más grandes de todo el mundo, 4 de ellas están en 전 Corea. 세계 가장 큰 교회가 60만 명 다니고 있습니다. Incluyendo la más grande que tiene 600,000 miembros. 한 교회가 60만 명. Una iglesia tiene 600,000 miembros. 대단한 교회가 한국에 많습니다. En Corea hay muchas iglesias, ha sido impresionante. 그 교회들에 비하면 제 교회는 작습니다. Y nuestra iglesia es muy pequeña en comparación a 하지만 ellas. 제 마음에 이것이 성경의 복음이고 이렇게 하면 세계복음화 되겠다라고 하는 믿음이 들어갔어요. Pero en mi corazón entró, si es con el evangelio se puede salvar el mundo, si es con este evangelismo de la Biblia se puede salvar el mundo. 하나님 내 살아있을 때 세계복음화 완성하게 해주십시오. Por eso Dios permíteme cumplir la evangelización mundial durante mis días. 주님 저를 인도하여 주십시오. Señor, guíanos. 그래서 기도하고 있는 중에 2012년 1월에 미국에 가게 됩니다. Entonces, en esta oración, en el año 2012, en enero, empezamos a ir a Estados Unidos. 미국 마이애미에 갔습니다. Fui a Miami, Estados Unidos. 마이애미에 살릴 제자를 찾으러 갔어요. Y fui a buscar a una persona para que salvase Miami. 조직을 만들어 간 것도 아니고 No fuimos a comenzar una nueva organización 단체를 세우기 위해서 간 것도 o 아니고 para levantar algún tipo de nueva 교회 organización 세우기 위해서 간 것도 아니고 o para levantar una iglesia 영접시키려고 간 것도 아닙니다. o simplemente para que la gente aceptase. 우리 세대의 세계복음을 완성하기 위해서 그 나라 살릴 제자 루디아 같은 자를 찾기 위해서 먼저 마이애미를 가봤습니다. Fui primero a Miami para poder buscar a esa Lidia, a esa persona que se encargaría de salvar a Miami para salvar el mundo en nuestros días. 저는 영어를 못합니다. Yo no sé hablar inglés, 스페니시 못합니다. no sé hablar español, 한국말밖에 못해요. solo sé hablar coreano. 전 세계에서 한국말을 쓰는 나라는 한국밖에 없습니다. El único país que habla coreano en todo el mundo es Corea 저는 한국말밖에 못해요. y solo sé hablar coreano. 근데 미국 갔습니다. Pero fui a Estados Unidos. 물론 통역자를 데려갔습니다. Claro que hubo un intérprete conmigo. 자, 여러분들이라면 마이애미 살릴 제자를 어떻게 찾겠습니까? Si fueran ustedes, ¿cómo buscarían a la persona que se encargará de salvar a Miami? 여러분 같으면 어디를 가겠습니까? ¿Ustedes a dónde irían? 누굴 만나겠습니까? ¿Con quién se encontrarían? 그래서 매 순간 성령의 인도를 받았어요. Así que en cada momento fuimos guiados por el Espíritu Santo. 그래서 정말 하나님의 은혜로 한 분을 만나게 돼요. Por la gracia del Señor nos encontramos con una persona, 굉장히 영향력 있는 분이셨어요. alguien con mucha influencia en esa región. 우리가 전했던 이 복음의 반응을 보였습니다. Y esta persona reaccionó al evangelio que compartimos 이 복음을 받겠다고 얘기했어요. y dijo que recibiría este evangelio. 그래서 저희가 이 교회를 도왔습니다. Por eso ayudamos a esta iglesia. 2년 동안 5번인가 들어가서 도와줬어요. Durante 2 años visitamos esta iglesia 5 veces más o menos. 성도들을 모아서 전도 훈련 시키고 Y reunimos a los miembros de la iglesia y les entrenamos en el evangelismo 같이 전도 나가기도 했습니다. y salimos al campo de evangelismo junto con ellos. 하나님 연혜로 교회가 폭발하기 시작했어요. Por la gracia del Señor esta iglesia empezó a explotar. 전도시 한 장 주지 못했던 그런 성도들이 폭발하기 시작했어요. Estos miembros de la iglesia que eran incapaces de dar un solo folleto de evangelismo empezaron a evangelizar en sus vidas. 저희는 자비라는 걸 다 숨겼습니다. Y nosotros servimos a estas personas sufragando todos los costos 그 어떤 비용도 받아본 적이 없습니다. y nunca nos han pagado por ello. 우리 돈으로 비행기를 타고 가고
nosotros fuimos los que pagamos los boletos para ir allá. 우리 돈으로 차를 빌리고 Y también con nuestro dinero rentamos los 우리 carros. 돈으로 숙소를 잡고 Y el alojamiento también fue con nuestras cuentas. 먹고 마시는 거 모두 우리 돈으로 했습니다. También lo que comimos y bebimos, todo eso fue a nuestras cuentas. 철저하게 복음 때문에 그 교회를 도운 거예요. Y ayudamos a esta iglesia solo por el evangelio. 이 교회가 터지기 시작했어요. Y esta iglesia empezó a surgir. 저희가 네 번째 들어갔을 때 이 담임 목사님 이런 얘기를 했어요. A la cuarta ocasión que nosotros fuimos, el pastor dijo, 너무 놀랍다. es muy sorprendente. 당신들이 전한 복음이 놀랍고 El evangelio que ustedes comparten es sorprendente. 성경에서 말하는 그 전도가 놀랍고 El evangelismo que ustedes comparten es muy sorprendente. 당신들의 자세가 놀랍고 Y también la postura que ustedes toman ante todo esto es muy sorprendente. 이러면서 그분을 통해서 문이 열리기 시작해요. Y a través de estas personas empezaron a abrir puertas. 그분의 교회에는 중남미 10몇 개 나라가 모여 있어요. En esta iglesia había más de 10 países latinoamericanos reunidos. 그 교회에. En esa iglesia. 그래서 멕시코를 가게 됐고 Por eso es que empezamos a ir a México. 과테말라를 가게 됐고 Fuimos a Guatemala. 이 또 쿠바를 가게 됐네요. Fuimos a Cuba. 사역을 계속 시작하기 시작했어요. Y así empezamos a hacer la obra. 어디든지 우리는 가게 되면 항상 제자를 찾습니다. Y siempre, a cualquier lugar al que íbamos, siempre se hallaba un discípulo. 쿠바 얘기를 좀 하겠습니다. Hablando de Cuba, un momento. 쿠바. Cuba. 쿠바 여튼 여러 가지 우여곡절 끝에 쿠바를 들어가게 En 됐어요. Cuba pasamos muchas pruebas y muchas vicisitudes. 쿠바를 잘 몰랐어요. Y realmente no conocíamos bien Cuba. 그래서 들어가면 죽을 줄 알았어요. Y yo pensé que iba a morir si entraba a Cuba. 살아서 다시 못 돌아올 줄 알았어요. Pensé que me iban a matar allá y ya no iba a poder volver. 그런 마음으로 갔어요. Pero fui con ese corazón. 쿠바에 들어갈 때마다 한 번 들어갈 때마다 사역 경비로 썼던 것이 한 10만 불 정도 돼요. Y entonces cada vez que entrábamos a Cuba, lo que gastábamos era cerca de unos $100,000. Cada vez. 외국에서 사람들이 들어왔다고 하니까 이제 약간 다른 마음을 먹은 목사님들이 우리를 이용한 거예요. Lo que ocurría era que al escuchar que venían algunas personas del extranjero para poder hacer la obra, entonces habían algunos pastores con intereses un poco diferentes que venían y pues estaban allí. 여러분 집회를 하잖아요. Entonces, por ejemplo, una conferencia así. 그럼 식사를 다 제공해 줘야 되고 Entonces había que invitarles a comer a todos 커피를 ellos. 제공해 줘야 되고 Había que invitarles al café. 차비도 다 Había que 제공해 pagarles el transporte. 그리고 나서 여러 교회를 방문하잖아요. Y luego al visitar a varias iglesias. 방문할 때마다 헌금해요. Y entonces cada vez que visitábamos una iglesia nos pedían ofrenda. 그러니까 사역비가 많이 드는 거죠. Entonces obviamente el costo fue aumentando mucho. 많은 사람들이 은혜를 받았어요. Muchas personas fueron tocadas. 많은 사람들이 충격을 받았어요. Muchas personas también fueron impactadas. 하지만 많은 사람들이 은혜 받고 많은 사람들이 충격받는 건 중요하지 않습니다. Pero no es importante que alguien sea tocado o que sea impactado. 저희는 별로 간증하지 않습니다. No es eso lo que nos mueve. 간증할 게 사실은 많죠. Realmente hay muchas cosas que podríamos dar como testimonio. 7년 만에 80개 나라를 변화시켰으니까 간증할 것이 많을 거 아니에요. En 7 años 80 países se han levantado, habría mucho que testificar de ellos. 하지만 그 어떤 간증보다 복음 자체가 중요하기 때문에 간증하지 않습니다. Pero entendemos que el evangelio es más importante que todo ello, por eso no damos testimonio de todo ello todavía. 성경 그대로 얘기하기 때문에 다 도전을 받아요. Y realmente al hablar de la Biblia como tal, muchas personas son retadas. 근데 두 번 들어가는 동안에 한 명에 정말 이 복음 때문에 내 생명 걸겠다라고 하는 제자 한 명을 찾지를 못했어요. Pero en 2 ocasiones que entramos a Cuba no se pudo encontrar a una persona que dijera yo voy a dar la vida por el evangelio. 세 번째 들어갔어요. En la tercera ocasión que entramos, 세 번째 들어갔을 때 한 명을 찾게 됐어요. en la tercera ocasión encontramos a una persona. 이 사람 대단합니다. Esta persona era muy sorprendente, 대단한 사람이에요. una persona muy impresionante. 젊었을 때 운동으로 국가대표를 하셨던 분이세요. De joven era una persona deportista que fue incluso el representante nacional del deporte que practicaba. 근데 죽을 병이 걸린 거예요. Pero luego él tuvo una enfermedad letal. 그래서 죽을 병이 걸려있을 때 하나님을 믿고 살게 됐어요. Y así que él al tener esta enfermedad creyó en Dios y vivió. 그래서 그 운동하는 열정으로 열심히 신앙생활을 하게 됐어요. Y con esa disciplina y esa pasión con la que él practicó su deporte también empezó a practicar su vida de fe. 목사가 됐고 신학교 교수가 됐어요. Se volvió pastor, se volvió profesor de seminario teológico. 나사렛 교단 전체의 전도를 맡고 있는 부장입니다. Y se volvió una persona encargada del evangelismo de toda la denominación nazarena. 23년간 86개 교회를 세웠어요. Y en 23 años levantó 86 iglesias. 대단하죠. Muy impresionante. 이 엄청난 분이 집회하고 있을 때 참여하게 됐어요. Y esta persona participó en alguna de las conferencias que tuvimos. 강의 하나를 듣고 찾아왔어요. Y él escuchó un mensaje y luego nos vino a buscar. 이제 여러분이 듣게 될 그 강의를 듣고 하나를 듣고 찾아왔어요. Entonces escuchó un mensaje, de los que hoy escucharán un mensaje, y entonces él vino a buscarnos. 그분이 이렇게 얘기했습니다. Y él dijo de esta forma: 나는 일평생 예수님을 주라고 가르쳤다. toda la vida yo enseñaba que Jesús era el Señor. 예수님을 주라고 가르쳤다. Yo enseñaba que Jesús era el Señor. 하지만 오늘
오늘 당신의 메시지를 들어보니까 내가 복음을 몰랐다. Pero al escuchar el mensaje hoy me doy cuenta de que yo no entendía el Evangelio. 성경에서 말하는 복음 이것인데 내가 그걸 몰랐다. El Evangelio de la Biblia es esto, pero yo no lo entendía como tal. 지금 내 마음이 너무나 아프고 괴롭다. Así que realmente yo tengo un corazón muy dolido. 나를 좀 도와달라. Por favor, ayúdenme. 이 사람이 우리가 찾던 제자였어. Esta era la persona que nosotros buscábamos 이 사람을 도왔어. y ayudamos a esta persona. 어떻게 전도하면 되는지를 도왔고 Le enseñamos cómo es que se tiene que evangelizar. 그동안에 해왔던 메시지를 전달했어. Y también el mensaje que habíamos compartido hasta ese punto se lo compartimos. 6개월인지 1년인지 정확하게 모르겠는데 그 다음에 다시 네 번째로 쿠바를 갔어요. Después de 6 meses nosotros fuimos a Cuba de nuevo 하나님의 굉장한 역사가 이번에 일어났어요. y ocurrió una gran obra de Dios con él. 교회 가서 이제 이 복음을 전하니까 모였던 대부분의 성도들이 다 나갔다고 해요. Él dice que fue a su iglesia y compartió el evangelio como era y la mayoría de las personas que estaban reunidas en su iglesia salieron de la iglesia. 치유를 얘기하고 복을 얘기하다가 갑자기 복음 얘기하니까 성도들이 다 나간 거예요. Porque antes se hablaba de la sanidad, se hablaba de la provisión y todo eso, pero ahora se hablaba del evangelio, entonces a la gente no le gustaba y salían. 8명 남았다고 합니다. Quedaron 8 personas 이 8명이 복음을 전하기 시작했어요. y estas 8 personas empezaron a compartir el evangelio 이 8명이 복음을 받기 시작했어요. y ellos empezaron a recibir el evangelio también. 그러면서 약 1년이 안 되는 시간 동안 이 8명 통해서 교회가 26개인가 세우겠어요. Y entonces no pasó un año, pero a través de estas 8 personas se levantaron 20 iglesias más. 폭발적인 성장이 일어납니다. Ocurrió un crecimiento explosivo 주변에 있는 많은 목사님들이 충격을 받았어요. y muchos pastores alrededor fueron impactados. 이 목사님들이 이 목사님한테 찾아와서 도대체 어떻게 된 일이냐 Y estos otros pastores alrededor vinieron a buscar a este pastor y le decían, ¿qué ocurrió contigo? 저희가 갔을 때 이 쿠바의 아놀드라고 하는 목사님이 21개 교단의 사람들의 목사님들 모아냈어요. Y cuando los visitamos en la siguiente ocasión, este pastor que se llama Arnold había reunido a personas de 20 denominaciones diferentes. 쿠바는 공산권이죠. Cuba es un país comunista. 쿠바 기독교 역사상 10개 교단 이상이 모여서 모임을 해본 적이 없습니다. Y en la historia de Cuba no existe ocasión en donde se hayan reunido más de 10 denominaciones en un solo lugar. 뛰어난 사람 일어나면 뛰어난 사람을 없애는 것이 아니라 비슷한 사람을 세워서 경쟁하게 만드는 것이 그 나라의 어떤 분위기였어요. Y Cuba lo que tenía por característica es que cuando se levantaba una persona destacante en su campo, no derribaba a esta persona, sino levantaba a otra persona destacante para que se hicieran competencia. 그래서 다른 교단의 사람들이 모이기만 하면 싸우는. Entonces cuando se levantaban personas de diferentes denominaciones solo había lucha. 콜롬비아도 그러나요? No sé si en Colombia es así también. 콜롬비아는 그렇지 않습니다. Espero que no sea así en Colombia. 모이기만 하면 싸우는. Y entonces la gente se reúne y solo se pelea. 10개 교단 이상이 모여본 적이 없어요. Así que no había ocasión en donde se habían reunido más de 10 denominaciones. 근데 쿠바의 아놀드 목사를 통해서 너무나 큰 일이 벌어지니까 21개의 교단의 중요한 임원들이 모인 겁니다. Pero a través de este pastor Arnold ocurrían cosas tan sorprendentes que se reunieron directivos de 21 denominaciones. 3일 집회를 했습니다. Tuvimos una conferencia de 3 días con ellos. 21개 교단의 임원 목사님들이 다 충격을 받았어요. Y todos estos pastores del directivo de su denominación fueron completamente tocados. 모든 교단이 도와달라고 얘기했어요. Y todas estas denominaciones decían, ayúdenos. 근데 일일이 교단을 다 찾아갈 시간이 없었습니다. Y no tuvimos tiempo de buscar a cada una de las denominaciones y ayudarnos. 중요한 제안을 했습니다. Por eso les di una sugerencia. 우리가 다음에 다시 들어올 때는 En la próxima ocasión en la que vengamos, 여러 나라에서 찾아진 제자들과 함께 쿠바에 오겠다. vamos a venir con los discípulos que se han hallado en varios otros países. 그리고 나서 쿠바에 있는 16개 주 전체에서 집회를 하겠다. Y después de eso tendremos la conferencia en las 16 provincias de Cuba. 당신의 교단과 당신의 이웃 교단 다 참여해요. Que participen todas sus denominaciones y todas las denominaciones que están alrededor para que escuchen el Evangelio. 그래서 해외 제자 한 60명을 데리고 그 다음에 다시 들어가게 됐어요. Así que fuimos con 60 discípulos del extranjero para Cuba en la siguiente ocasión. 거의 16개 주 전체에서 집회를 했어요. Y en las 16 provincias tuvimos conferencias. 지금 현재는 쿠바에 100개 교단 이상이 일어나서 이 복음을 다시 연합해서 전하고 En 있어요. este momento hay más de 100 denominaciones que están compartiendo el Evangelio a lo largo de toda Cuba. 약 3년 전에 콜롬비아를 처음 왔어요. Hace 3 años venimos a Colombia por primera vez 그래서 만난 분이 우리 저 벨문에스 y 목사님. nos encontramos con el pastor Bermúdez. 우리에 대한 정보가 전혀 없었습니다. Nosotros no nos conocíamos para nada. 물론 우리도 목사님을 전혀 몰랐습니다. Claramente él no tenía información de nosotros, tampoco nosotros de él. 근데 라디오 방송국에서 짧게 30분 메시지 하는 중에 목사님이 복음을 받았어요. Pero en una emisora de radio pudimos compartir 30 minutos, un mensaje muy breve y el pastor recibió el Evangelio. 채 4년이 지나지 않았습니다. Y no han pasado ni 4 años, pienso. 이번에 9개 주에서
여러분들 같은 이런 일들이 진행되고 있습니다. Y ahora en 9 regiones de toda Colombia está ocurriendo algo similar a lo que está ocurriendo acá. 조금 전에 말씀드렸던 그 쿠바의 아놀드 목사님도 같이 오셔서 사역을 하고 있습니다. El pastor Arnold, de quien les hablé, él está también en Colombia desempeñando la obra en este momento. 사도행전 19장에 있었던 그 불안노 대회를 재현하자라고 하는 취지로 모인 거예요. Y nos reunimos para poder hacer lo que ocurrió en Hechos 19 con la casa de uno llamado Tirano. 함께 전도하면서 그 지역을 살려내고 Es decir, ellos evangelizaban la región 그리고 그동안 각 나라에 성하셨던 하나님 역사를 같이 나누고 y compartían la respuesta de Dios en la casa de Tirano. 다시 서로 각각 보존받고 풀이 되자라고 하는 취지입니다. Y todos ellos eran retados unos por otros y entonces todos ellos se avivaban. 이런 중요한 일이 지금 콜롬비아에 진행되는 중에 저희와 지금 여러분이 만나요. Esto que es tan importante está ocurriendo en Colombia y en todo este proceso es que nos hemos encontrado. 한두 시간 굉장히 짧은 시간이에요. Realmente 1 o 2 horas es un tiempo muy breve. 그냥 은혜 받았다라고 보낼 수도 있는 시간입니다. Es un tiempo que ustedes pueden decir, ah, bonita estuvo la palabra. Y ya. 하지만 여러분들 중에는 여러분 전체가 다 해당됐으면 좋겠지만 여러분들 중에는 하나님께서 얘기하신 미아가 있을 겁니다. Y me gustaría que todos aquí lo fueran, pero entre ustedes hay personas que Dios ha designado, como esa Lidia, que salvaría a su región. 이 복음이 정말로 계시돼서 결국에는 여러분의 나라를 살려낼 수 있는 그런 주인공이 이 자리에 있을 겁니다. Es decir, habrán personas aquí que el Evangelio les será revelado y salvarán a su país con este Evangelio. 사실은 그 소수에게 복음 전하려고 여기까지 온 겁니다. Realmente hemos venido a este lugar para compartir el Evangelio con estas personas, con estas pocas personas. 저희는 굉장히 비싼 이 경제를 치르고 지금 이 자리에 와 있는 겁니다. Realmente se ha invertido una gran economía para poder estar acá. 얼마든지 큰 집회 할 수 있습니다. Y claro, se puede hacer una conferencia masiva, 하지만 definitivamente. 큰 집회를 통해서는 제자를 살릴 수가 없었습니다. Pero a través de conferencias grandes no hemos podido encontrar o no se puede encontrar a un discípulo. 이렇게 작은 집회들을 계속 해나갑니다. Por eso es que hacemos conferencias así con poca gente. 여러분을 만나서 대화하고 말씀을 전하는 게 우리에게 큰 축복입니다. Porque para nosotros es una gran bendición podernos encontrar con ustedes y poder hablar con 하지만 ustedes. 여러분들에게도 인생이 바뀔 수 있는 기회일 수 있습니다. Pero también para ustedes puede ser una oportunidad en la que cambien sus vidas. 이제 80개 나라의 제자들이 일어나서 80개 나라를 변화시킨 바로 그 성경의 복음을 여러분에게 전할 겁니다. Así que les compartiremos desde ahora el Evangelio de la Biblia, el cual ha levantado 80 países y ha causado que estas personas de 80 países salven a sus países. 어떤 분은 들어보셨다고 생각하실 수 있습니다. Algunos pueden pensar, yo ya he oído eso. 어떤 분은 안다고 생각하실 수 있습니다. Algunos pueden pensar, yo ya lo sé. 하지만 안다, 들어봤다라고 하는 수준으로는 여러분 지역과 여러분 나라를 못 살리고 있다는 걸 여러분이 알고 계실 겁니다. Pero ustedes sabrán que si ustedes piensan que ya lo saben o ya lo conocen y no están salvando a su región, entonces eso dice mucho de su fe. 계시가 필요합니다. Necesitamos una revelación de Dios. 하나님 오늘 여러분에게 계시를 허락하시길 바랍니다. Espero que Dios les permita esa revelación de parte de Él. 감사하게 그래도 전 세계 복음화를 감당하고 있는 그런 역할을 하고 있는 저희들이 또 이 자리에 와서 여러분을 만나뵌 게 하나님께서 여러분 주신 기회라고 저는 개인적으로 Y 생각합니다. yo pienso que de parte de Dios es una oportunidad que nos hayamos podido encontrar en todo este proceso de salvar el mundo. 많은 시간이 없는 것 같습니다. Y me parece que no hay tanto tiempo. 길어야 1시간 반 정도의 시간밖에 없습니다. Por mucho tiempo que tengamos, quizás una hora y media, quizás, 그 시간 동안 정말 한번 집중해 보시기 바랍니다. me gustaría que nos enfocásemos muy bien durante ese tiempo. 정말 하나님 나에게 이 복음 계시해 달라라는 마음으로 말씀을 들어보시기 바랍니다. Y me gustaría que ustedes escuchasen la palabra pidiendo en su corazón la revelación de parte de Dios. 말씀에 집중할 수 있게 하기 위해서 통역하지 않고 바로 Y 말씀을 para que nos enfoquemos en la palabra, vamos a no interpretar, sino lo vamos a compartir directamente en español. 여러분에게 하나님 큰 은혜가 있기를 바랍니다. Espero que haya gran gracia de Dios para ustedes. 이제 본론 시작하겠습니다. Así que empezamos ahora directamente. Ok.